Hazır jingip qaytabız dep ketkenlerinin hot haberi de kiluden to'xtadi indi. Bu Hitler degenlerinin tankısı, samolyotları bir ko'p tepsili başladılar. Basıp kirgenden kire bizning jirge. Ya Xudom, merhametingdan tashlama. So'g'ishga chiqib ketgan yerlarimiz eson-omingina yurib qochsalar yorar edi. Endi chiqib ketganlarına bugün 11 kun to'ldi. Qayda ekanlari da belgisiz. Xeybullani aytar edim. Xat yoza bilmasa da xat yozdirib jiberar edi. Menga 2 balam axid. Yuanish bo'lar edi xat xabar olu. Ey, bu hukumat ne aytdim? Ул menim Umartashi Xeybullani so'g'ishga olib narsam aytarga o'ylar ekan. Onun bir g'imir bo'yi ovuldan chiqib ketgani da yo'q. Miltiq deganining qaysi yog'idan tutarga ekanini da bilmay. Ni to'g'ri, ni qiyish ota biluvni aytgandi. Yo'q. Ahiret Allah'ım. Ey Allah'ım yariyalıydı ekensin ahiret. Sen soğuna turasızmı? Yigre pişip bittim. Kiyevge çıkan birinci ayımda kızıman Abdullah kullarına kilip girgen şoklar iske düşüp gitti. Otur hele. Otur. Bugün dinle bilen Qaladan Abdullah'ım telefondan özümüzün poçtığa şaltıratkan. Dige, Qora Quyan Merziyesinin kızı Serverge turu kelgen telefondan biz isterliler barımızda Raifka stansısında yatabız şunun ışkul binasında degen. Xatınlarga barıp eyt, bürük bizden yanга kelsinler. Aşağı yağı bik naşar, açlıktan şışını derecesine kelip jittik degen. Mında jinalgan xalqның исәбе хисабы ышуты юк дигән, ашау ягы начар дип кабат әйткәндәй. Бүген иртәгә фронтка чыгып китәргә торабыз. Әллә кире әйләнеп кайтабыз, әллә юк. Хушлашып калырга хатыннар белән дигән. Эй илаһым кәрим, бар икән күрәселәребез ахирәткәем. Әйткән бит пушты Сәрвәргә сеңлем. Beruk kilmi kalmasınlar bitəbiz yok ise diyen. Mine şul sina işit yanalıkны. Server, eli sina kilişli Kamer Baba zifasına, Şatan Reyhan'a, Veli Ettik Meftuhasına, Zeynep Apağa, Basır Abzi hatınına, Esme sinlinge 2 sonrası rehmi hatınına soğulup çıkarga ilgirdim. Heye sinlinge Esme uşak min yamalına gitti. Borç adamında kilirge koştum. Hazır jin alırlar deyip uylayım. Kimdir ide, kimdir işteydi. İde yuğunun işlegen jirine bala şağası шығып жігірді. Yılaş tastık taş, ey sayın. Eytігі, Şatan Reyhan'da eytem. Mişine yağıp da jiberdi. Minli bayımını көріп tuygan şarşatırı şimdi jir şitine xatli baram deymiz. Gen uzi, şatanlı, ey işinde yigireyindi mine. Ey, min eytem. Her kimnin öz mühabbeti özündedir indiymi? Her yana Şabatağa istep tip salam dip kaldı. Şabata şinişerlerinin emir oğlundan bir pıl Şatan Reyhan'ı... Toxta. Sen silegen arada, men şunu uylap aldım hele. Heyde pırtsidetil Hadiya buyga barık. Ona selik Abdullah şaltıratkanını kengeştirik. Toxta, Server. Sen ul şalış adi turunda bir güne de fikir yürüte bilmeysin iken. Özümüzün aradan çıkıp senekten kirek buldu da. Hazır bit ul hükümet kişisi, onun bütün uylağanı hükümet faydasına bir koyada barmısız diyuden uzmayacak. Kıtigeli ahiretlerini kengeşleşik. Kim bara kim var mı bit, anısında isepke olurga kirege. Şulay şulansı da. Yarıy, jinavlaşık, kengeşleşik. Min riza. Ey min eytem. Abdullah'ın eytem indi.
Утқа да тыға инде bu meni суға да сала. Соң, үткен жайны, ирің тәтір аулындағы қызбану біле ері деп келіп әйттілер битәні кәйім. Шуны ишіткен күндің кешінде көз башын вәш тұрна бітірдім Абдулланың. Yok dey, нинди қызбану болсан dey, yok dey. Шофер булғаш, атна бойы шул тырна алған жерлерін қора Абдулға, Салихулға бояп ерді міскін кәйім. Тырна алғаны көрінмәсін деп тұр енді. Өзім әдәләкті інділәгін мен тігіні сен айтайым. Алып ұшырып тұра келіп үстіне қонып тұрам. Ол алып ұшырған арада тырна білгірем. Аннан соң алып ұшырған жерінен секіріп тұрам да тағын келіп қонам тігінерге. Қонған кейге өк тырнарға тұтынам явалақ қыш кібік. Ілекті інділекті екі бізге дәлекті. Ерлеріні кім біліп бітіріп боламысың? Юқ дей, антлар етіп тұқтады енді міне. Барик әлі ахирет, барик! Ат болмаса жеулеп болса да шығып кетек көтерініп. Ешмасан бір тамақларын тойдырып қайтырбыз. Оннарысын мен айтам, азғағына болса да, өзі бізні де біраз сәрмәштіріп нетіріп қайтырбыз дейм. Senin uyunda жиын шундай шурым-бурым болар. Нишләп сен аны шурым-бурым дейсің, әй? Соң, шул керекке шығабыз ішінді киеуге. Аннан башқа яшәуінің нинди рәхәте болсын дей. Янымда шақта да ирден туйған күні де түні де юқ иді білесің келсе. Ярар булды жетті, шуңа хәтлік кенә булғаш булды. Ey ahiret buldu değilsin mi canım? Ey ahiret köyüm, barayım ahiret var. Kileler mi? Киләләр ахирәт. Eyde var koş ol. Baba, oya bütenler. Sen barığızga deyttin bit, hazır serverlerge jinalıgız dedi mi? Мен мұнда келгенде юл оңайына тиіп келдім. Хамид бекәсінің 5-шіге баладан құтылғанына айда жоқ, іздегірмін деп қорқа. Бармай. Екі су арасы ғаяз қатыны бричка білән қолаға егін ташы екен. Транспортқа кеткен. Басыр қатыны 3 шақырымдағы сыйыр фермасында маллар қар екен, ол шында. Зейне апа ауырып ятыр. Үтік вәлінің мәфтухасы неге бармағаны міне әйтіп тәтірмеді? Yarar. Jin olganlarınız da jitken eydegіз kengешлешik. Орындықларыңыз Eyde güzel ahiretler. Eyde güzel. Eyde Servet dur yanıma. Ahiret gel. Gel. Олтау булғаш, бір от жігерге керек. Менің аяқ шыдамас ол қатты юлға қызы. Туқталы сен аяқларың білән. Ол Раевка дегенлері қойдасын, ахиретлер. Темір yol станциясы ол. Міне Уфа білен Шафран арасындағына. Менің Абдулламны шунда балалар йортына берген болғанlar 21-ші елні. Абдулламаны зор станция деп сөйлей тұрған еді қызлар. Бек зор станция деп. Менің Хайбуллам 28-ші елна шул Раевкадан Шакирбайға тауар таши тұрған еді бет. Yarın әлі Server. Şitke kirip gitme geldi. Ahiretler koyşan kuzgalabısın he. Пішірінерге түшірінерге керек. Мен дүрт тауық суйып пішіріп алам, көбейден түші күмәш, ипи пішірем. Әйдәгіз, 6-бызға бір сорық суйдырып, пішіріп тұзлап аламыз, ә? Қойсамызды қын суябыз дем ұртаққа, ә? Yara. Bizning uzgan yılgı piştirgen bir zor teke var. Etiden şunu suydurtup 6'ga böldürürmün. 6-7 tiresine kilip alırsız. Bazar hakkı bilen akşada alıp geligiz. Yuğağız qaytqaş birisiz. At sırarga barga kireptir bitinde. Ey, ul şalış hadi bir mesatına ahiretler. Sen, benim Abdullah bile biti spırlar idi. Хадинің сиңа көзі түшіп ергерін бүтін ауыл біле бітінді. 3 yıl ilік февраль буранында сенің Абдуллаңаны кәкірі тықырықта башы білен күртке тығып пен ағарып бізде білеміз. Шундағы тезірек елмайсаң бүгін.
Hadi bizga ot berer edi ичмасам. Соң, үзең елмай. Шатан бит мин читирләргә елмаерга тагын. Ярар, йырмагыз әле авызларыгызны. Бездә хәзер Хади кайгысы да, шуртым кайгысы да юк. Әйдәгез ки. Хади абзый килә. Турымында. Капкасы килә. Магазин, утырыгыз. Магазин. Selam bile rızık buyurdu. Sen misiniz şiverkeyler? Evet, Allah aşkına. Evet. Sen ut hadi yabzi ut. Eyde gel otur otur. Otta iş vakiti. Nindi oturulu ortağım. Kim sizga ruxsat etdi? İşke çıkmış yanında jinalırga. He? Yalanda buday kıyıla. Tokka kaytkanı kızıp yana başladı. Siz mi da? Leşteyit satıp oturasız iyi mi? Ne geçtediniz siz? Sen nega bizga oqirasың? Әле кем права берdi? Biz солдаттылар. Әле ирләребез сугышка чыгып китте. Бүгенге көндә Раевка станциясында аш яталар. Менә шунда ризык итәргә барырга уйлыйбыз. Давай! Безгә бер җигелгән ат дип, Раевкага хәтле ризык тия битергә. Nindi Raifka'da, nindi Jiguli attı yoltağı, avtomobil gerek mi sima? Ottay iş vaktinde, distelgen hatın kız iş taşlap avuldan çıkıp gitsin mi? Uyat degen nerseniz, namus degen nerseniz kayda sizden. İkmek gerek frontka, ikmek, şiverkeyler. Безнең ирләр эшләгәндә бик шәпләр иде. Нәрсә? Хәзер әллә авылдан чыгып киткәч кирәкләре калмадымы ни? Кара әле син аны ничек безне кысып куркытмакчы була бит, Чалыш күзеңне акайтып карама миңа. Курыкмыйм мин сине бел. Белмәсәң курыкмыйм. Нәрсә? Әллә аларны кире әйләнеп кайтмаслар дисеңме? Киттеләр мәңгелеккә дияргә әйтәсеңме? Кайтырлар, Аллаһы буйырса, кайтырлар. Кайтырлар, Аллаһ теләсә. Менә шунда нәрсәләр әйткәнеңне исеңә төшермәсәкме? Әйтербез дә, төшеребез дә. Күзләренә ничек карарсың икән ул вакытта аларның? Эй, шибәркәйләр дигән була тагын. Ат жәлли бит, Ат жәлли. Кемнән диген син? Шул көне-төне колхозда эшләп, илне яклап сугышка киткән арысландай егетләрдән ат жәлли. Гәрлегеннән үләрсең биллах. Жәлләмейм мен менә вара, жәлләмейм. İkmek taşılar bit atlar kalaga, ikmek. Frontка ikmek gerek. Sizin irilerinizge. Үзегез әйтеп тұрасыз бит, Раевкада аш яталар деп. Башыма капла, отынны. Соң хөкүмәт, ошата да алмагач нәрсә дип алып китте безнең ирләрне. Сугыш була нидә калса дигән запасы юк микән инде бу хөкүмәтнең? Сен инде менә вара. Уйлый белмәгән башың белән хөкүмәт эшенә тыкшынма, аны тикшермә. Бик күп сөйләшсәң, кетти барды булыр башың телең аркасында. Ат юк сезгә. Бер нинди дә Раевкага бару юк. Таралыгыз хәзер үк эш урыннарыгызга. Бабайлар әйткән. Керер алдыннан чыгарыңны уйла дигән. Сез дә авылдан чыгып китәр алдыннан кире кайтып кирүгез турында, бала чагаларыгыз турында уйлагыз. Мен бармыйсыз дип әйттем. Шуның белән бетте. Таралыгыз эш урыннарыгызда хәзер үк. Минем ике сөйләмәгәнне беләсез. Күзегезгә начар булмасын соңыннан. Шул! Усал да инде сен менә вара. Хади да бит урынындагы кеше. Кешенең күңеле калыр дип тә уйламыйсың ичмасам. Эй, Ходаем, калмагай тагын сугышка китми әле түзәр. Бик җикеренмәсен әле Хади. Хәзер аның төп терәге без. Ат та юк, арба да юк. Председательдән барыгыз дигән рөхсәт тә юк. Я, нәрсә эшлибез инде хәзер ахирәтләр? Ат та юк, арба да юк. Алтаулашып
Bir arba yanında atlap da oturup da bara almayız indi biz hazır. Her kim özüne özü hoca degandeyge kaldık biz. Min hadidan ruhsat falan deyip durmayayım. İrtek, azık kuterem de yolga çıgam. Mingli bayımda bir tuygan şaşatsam ölsem de okun mimandan. Reyhan abla bu ayağım bilen koya barga çıkasın sen yolga. Sen gazabı gur gazabı dilersin. Kapışıp koyterek isen kişiye de ağır yıl yürüven. Baram bulgaç baram. Pişen çopkanda bir tavuk bilen bir şilek bulamığa şuydu benim mingli bayım bir oturuda. Devligine 30 şakırım bar alsam 2 tavukta barıp jitemeli min Allah tilesin. Ulim emeli. Eğer de ulerge yazgan iken min barıp jitkeş ki de uler. Mingli bayımın aşatır için min rayıf kılağına tügel. Cehennemge barıp utuşuna kırıp giderge de riza. Ruhsat yok bit. Kitun kiter bizle o. Hemen kaytkoş. Ruhsatsız çıkıp gitkensiz deyip. Türmege oturtup puysalar. Ey sileysin sen. Sen min yamal. Gımır boyu tuzsuz siledin de yırdın. Soğuş kalıngan aşirlerine aşatırga çıkıp gitken için türme bula dimini indi. Hadi korkutağına bit o. Gitmesinler deyip. Mine sen özün asına uylap kara. Sen de iş bala. Ene Reyhan da iş bala. Mine vere bilen min de ikişer. Ene Esma bilen Zifa'da yok bala. Esma düşmegen kilim bulup kaldı. Ayda yok yav kuyununa kırganına. Zifa 2 ay Abdullah'sın yurtqa kırtıp yaşap kalganına. 2 ay sizge. Bir ayda 12 gün. İrinin jümlep temin de bilmey kaldım. Yarar. Reyhan bara. Server min barabız. İşeğimiz. Tağın kaysılarınız bara. Min de baram. Benim bilimde orta bıraktıra. Buna tış çıkara belekeşim. Münirimnin eşi gide. Min kalırga onun ahiretleriyem. Min Kalma kurşu barık. Ukınırsın kımırın boyuna. ey kurkansın min ey. 30. yılını bizden kurşu Gali Tokay'ını kıpığı bilen alıp gitkenini üst gözlerim bilen kurgen idim min. Bir güne atlaydı kilim bulup düşkenime ahiretler. Sen kuruk kanını silip dağında nıgırak korkutmayın bizi. Barık eygine barık. Ey şuna gerek bitersin server korkun bitme. Sen nergine misiniz? Ubaydullah bizi. Yakin kuş balaları. Avul gürlüyen de. Uram doluymuş miymiş? Kızım Kiyevcan'la barga jinasın iken. Siz şu yol hakkında kengeşleşik edip jin aldınız mı? Жыламағыз балалар. Қазір енді суғыш башланғач, нужа білән михнетке шыдағыз ғына. Бұл суғыш деген нәмәсте жылдағына бітмәске ашый. Гитлерні bir tane tankları білән туктатырға керек. Туктатқаш кириге бұрға. Кири бұрғаш шыққан жеріне қәтлі қуарға тұры келер әлі. Шундан соңына сасы үнінде дүміктірге керек. Ay balalar. Aldağı bir neçe yılda zor, ağır işler, kup kanlar, arslan gibi yigitlerin başlarını salılar, bitmez, tükenmez nuja mihnetler var hele. Aldağı German soğuşunun başından alıp azağına hatlı soğuştum. Bilem mi nemiz bilen soğuşunun nerse ikenen. Hükümet başında oturganlarga da, mıltık tutup atakaga yürgenlerge da Xuday sabırlık ve kuvvet versin. Rayıfka Timir Yol Stansısına at bilen yürüyen halık isterli tamakka Timir Yol bilgeçkine tuttaldı. 33. yıldan sonra. Yolun işiksin eybet mi? Eybet mi değil? Bizden çoktan yolların bilesiz indi. Tavda taş, arvalı atıllara. Birekte
Paramalı urları avır. Ol Raif'ka barganda bit. Ur artından ur. Arba yanından atlağı da avır. Ay hay, anda üzülgen kamıt bağları, tertevaşları, atların bükreygen yanbaşları. Xudayga gına şanıp ütüp bulmayın dolurlarını. Solu aşağın jılgır atlar kirekke, nık tegermeşli moylangan arba. Düncan ucasın kurgen, güçlü bilekli ircivitler kirek. İn kiregin suramit digende suruymalı. Siz aytmışsınız da, nindi atçı gerek oyluysunuz? Kildi gitti atçıga kurmagız Hadi'den şabim sırağı satın. Hadi bizge addiru tugel barıga da rıxset etmeyin. Var mısınız Raif'ka kadıysa? Biz kapışık koytarıp bulsa da barıga jinalabız illerde. Sen nerse ettirsin iken? Gıbaydullah abzi, sen bir dünyanın eşesin teşesin köp görgen kişi. Mine eyteli, nişikkine barıgasın bizge atsız kili şul kahır tişken Raif'ka kadar he? Eyvallah. Atsız işiniz cehevge kalabitinde bulay bulgaç. Cehevlege yançık tavır digende siz iki pıttan da artık kuter almışsınız indi. Olcırak zulga iki pıtta bir gavur indi. Arka kız bilen de, biligiz bilen de, ni kuresiz zindanda. Ayaklarınız ne etken de yıkşılarlar mı iken? Nişikkine bulsa da bizge barırga gerek Gıbaydullah abzi. Eğer yerdem ite olmasan birer kengeş ver. Olaysa, mana nişi gittiniz siz balalar. Birer jingilirek arba tartırga turu gelir sizge. Birinciden küterip paras tugul, asıkını kübrek alır bala. İkinciden bütünüzün jügü birge bulur, erkils kimi gerek itip barışsız. Etkeye, arba nindi arba, koyan arba alayık. Son, ana bizden, Hamit'tin bit, eligine yosa bitirgen, belekey furmuna var. Şunu üstüreriz. Etkeye mindi furman ol. Tigi şigenlerden alıp kalgan atını şigen deyip yasagan furman mı? Şol indi şol. Hayallandı bitindi Hamit'tigi, belekey olmaş var diyeni müziğe sakar arbağa cigen deyip. Kızım, Server, Sinan'dan barıp sıra yarayma, seni bir carata ol, birir furmanın. Kilet altına kişi kurmi turgan jirge yaşırgen. Yirte bilen tegermeşlerin selidul bilen baylap bulaşaydı. Birse yarıyda bir. Son sende var sırarga. İlk kafasına korkutturma, şimdi birir. Şul hatlı kışkada bir mesket ağam. Yarı valalar. Min kitim bulmasa, hayırlı yol sizge. Kiyavlarıma, avuldaşlarga minnen selam eytiniz. Dere İsa'nın eğlenip kaçsınlar. Harale, hurra deyip Atakıga birincilerden bulup götürülmesinler. Kişi ortamdan jügürüge tırışsınlar. Zarar olalar, Allah tafir. Yarı Gıbaydullah Hakiretler, pişirene gitsene buyuna. Ertengi saat 4'te kuzgalabız. İşte barığızda serverler yurtunda bulağız. Rizıklarınız köp bulsa ikişer tapkır kelirge turkileşiriz. Hayır. Öyle sen de barığa itesin indi. Ey! Koş! Osmaslar hele! Min de baran kızlar! Komünizmler ahiretlerine verdiler! Eydegiz ahiretler Allah'a taşırsın. İşitsin.
Мен ямал yok biter. Gider vakit жетті бетінде. Тәс эшлибез. Бармасқа булгандыр мин ямал. Ярар. Килмәгән кешене хәзер өенә барып эзләп кирегә безнең вакыт юк. Китәбез анардан башка китәбез. Әйдә. 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 Менә нәрсә? Атка әйләнгән хатыннар. Без Сәрвәр белән тәртә арасына җигелербез. Ике килен арбаның ике ягына бәйләнгән баудан тартырсыз. Әйе. Рәйхан, ахирәт. Син инде хәлеңнән килгән кадәр арбаның артыннан этәрсең, ярыймы? Түбән таба төшкәндә тотынып та йөгерерсең. Инде мин әйтәм, элгәре алмый башласа утыр да төш. Ярый ахирәтләр, мин шулай итәрмен. Утырып төшәрмен. Ярар, шулай итәрсең. Я, әйдәгез. Кузгалабызмы? Аллага тапшырып, әйдәгез. Әйдәгез, кызлар. Таң атқанчы. Кузгалыйк. Ахирәтләр, әйдәгез юл алдыннан bir дога укып алыйк әле. Укы, Рәйхан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحمة من الله. Әйдәгез, кызлар, әйдәгез, ахирәтләр. Әйдәгез, Аллага тапшырып кузгалыйк әле юл кешесенең юлда булырса. Булмас. Тоттыгыз, әйдәгез. Эй, шайтан! Араплар гына булдык, хadi килә! Ey Allah, кайдан килеп чыкты? Sen misiniz Şimerkeyler? Нәрсе? Барыға тәвәккәлләдегез мені меннән рөхсәт булмаса да. Тәвәккәлләдек әле, хadi. Хит үтер, хит кис, хит төрмәгә алып барып я барбер китәбез. Ирләребез ашанда. Ey! Мына бәрі, сені старший болырсың. Мына түгі не? Әлі. Қоя қойым сені. Міне. Мына сізге барыға рұқсат деген справка. Барығызында исім фамилиялар yazılған. Yolda, ауыллара шауызғанда. Я болмаса, барып жеткәш бірер милиция falan бәйләнсә, мына шушы справканы күрсәтерсез. Керек булса дип яздым инде. Hayır, кем генә бәйләнсен икәнен сезгә. Мына бер. Мына яхшы. Нәрсә? Мен ямал yok mu neyinde? Yok. Kurukta ahırsı. Siz meni aşı saklamağız. Anlağız mende kişi değil. Yigitlerge menden selam aytınız. Sen sağ yürüp ingenmişe kaytalsınlar.
Qo'zg'alib. Ey Allah'ım gelin. Gitmegen sizi gelin Allah'ıma şükür. Vay ahiretler. Sen bu sabı balаны нәрсеге деп жолға алдың енді. Жол bitmek uzun. Sabı şınar mı eken? Ana yolda ağırıp bolsa. Ey Kadir. Nişlep düzmesin deyindi. Tatar balası bir ol. Hay Allah. Ey. Nişikkine düzeli ol. Ey Selahattin'imnin şu balanın yeri başlağanın indilerdekine kurası kilgen idi. Siz ahiretler. Karşı kilmek indi bu balanı alıp barğanға. Hadi. Yarar indi, yarar. Hadi biz qo'zg'alak indi. Ana bana. Server. Siz başıрақ болып барыңыз енді, ярай ма? Жоқ, барға тауыш шықмаслық етіп, тату етіп беріп қайтыңыз. 4-5 күннен de артыққа кетмесін сәфәрге. Biz kaçırmayız. Yarar. Құдайдың рахметі olsun indi. Әйдә баланың наштырып бизәр, мин яман. Син Рәйфанга алттан этештерсең инде малай һәм. Әйдә баланы наштырып. Кыстары башына менә. Бигрәк кичкенә бит әле, бигрәк кичкенә. Әйдә тегендә арттан тотарсың. Әйдә Золлага тапшырды. Әйдә кичкенә. Эй, Мөхәммәд. Allah'a topşırdım. Sadri Kamal. Sadri Kamal diyeyim beyit. Koya oldu iken indi bu. Sadri Kamal. Ay Allah, hazır koyasın. Ev, koya. Ey Allah. Elden esteşler, boş yerine kız kaldı. Utmaz bileyim, ümitlenip yatıp durganıyım. Havana orta bitmeyeyim. Bana ne? Kurşun şevkelerine kirip çık. Hıppı Cemal'ın oğul kaybetlerini silegen tınla. Uter başa ortuğun. Şulaydır. Senin şey kaybettin azıcık mıdır mına? Ne istemedik de hoşlanasın imtihanı? Kızına Allah'a şükür. Kiyavga birdik. Tigi yakta toyuzda. Endi oktabrda o'zimizning yoqda to'yni o'zdirib, jolasına to'g'ri keltirib qizni uzatsak, ish bitadi qo'ya. Oktabrga xatligani boshlanmagan 5 oy vaqt bor, hozirlarga vaqt yetarlik. Uzdırırız Kuday koşsa. Barlık yeterlik, özümüz insan sağ. İnşallah dost düşman arasında tiyişin şeydi uzdırırız toyunu da. Ansa şulayla ol şulaylıkka. Tek biz bir narsani o'ylab bitirmaganmiz shekilli. Men kecha-kech kuyovning dashmi tanmay quvib etib shay ichib o'tirganidan sezdim shuni. Hay Allah. Ne istesizdin ikenin tağı?
Koyan kibik yıklağında da silesin he. Yuklaganda tugul şey işip oturganda diyelim. Şey işkende dedin şu. Hayır. Şey işkende. Endi bizning yoqda to'y bo'lgancha Majid kuyov bizga kelib, Asma bilan qo'nib, kuyovlab yurga tiyish. Kechani shuni aytirga bosnat etolmishi chay ichdi u. Ay Allah. Sıvı konu meselesi üzerinden tura bitindi. Sen yılası şulay bulgaç konsunlarsın. Hazır indi kızını bir de kışı bitken. Hazır anı çıksan ise karavulluysa kuzluysa yok. Kışısı tavulgan Allah'a min şükür. Tek kızımız yuvaşırak. Kiyev mut gibi. Kızımızın tevekelligi jitin kiremi şekilli. Ana, kızım qaytdi. Sen aybatlabgina anlat indanga shu kuyovlab yotu turunda. Men ko'rsa Minglibay abzilarga kirib chiqam. Ertagisini ham ish chiqarga, yapasharlarga, yaksa samusalarga boraga deganiga qaysin aytam bilishmaydi. Men chiqmay tursam o'zingda kir. Alsan kız bilan kuyov ikkovgina. Oy Allah'ın işisin indi qaralay. Qarali, sen qizingga aybatlabgina anlat. Tortinib turmasin. Oy Allah. Şuşu babayımın kul ayağına kış gayret bir de isenimin yürürlüğü. Bir girek kuvuşlayındı Allah. Kayttın mı kızım? Qaytdim meni. Kaytsan. Yuvan üstünden almaştır. Birer saatten Mecid kuyov kelip jiter. Ol kilişke kıymak pişir. Şey hazırla. Yar yani, şulay dermin. Yürü. Allah. Koymak koy. Kız koyununa kirgen kuyov kişiga koymakni köpeytip başlatalar indi ol. Koymak gerek. Eyim. Neste kızım neste. Kızarma. Sen surarga itesin iken sura. Biz bit senin bile henkeli kızlı. Min kengeş bilmesem kim kengeş verir desin ha? Hani? Neste? Hadi gittim ha. Gitti kızım gitti hazır minde gider. Yok. Topta indi ne işisin ha babacığım? Yok. Hani? Nerse? Ne bit hani? Neste? Kuyovni irenip ketip bulmay. Halla nishigindi mine yotgan o'rindan sikirib turib, yugurib chiqib ketasi kela. Halla qo'ylarga xatli. Ol bit. Ol bit. Neste kızım elle bir katı tutun ama Yo'q. O'zi bek nazli u. Tek mine men o'zim halla nishigindi mine. Mine halla nishigindi mine. O'rin topolmagan kibikman. Ey kızım. Biz hatın kızga ne işlemek gerek? Biz hatın kızını Xuday Teala şolay bulurga yaratkan. Xuday kuşkandan uzak bulmay. Biz hatın kızlar mine nişiklergine eytip bizim işlerine işlerge tilesek de barber irler tilegençe bulaşacak. Onlar bizim bile özleri nişik diliyle şolay kıylandıralar. Karışı birenme, gülendine kirige gidecek. Buysunup yaşayrine. Sizdirmeskegine tırışıp karışsan da irler anı şunduk sizene. Sen karışsan islerinde kaldıralar, şunduk karşı çara kurele. Bu indi, şın ir yigitlerge has kılık. Mecid kuyov şın ir yigit nesilinden. Minalın nesilin dik yapışı bile. Etileri bile bir uğramda oynamıştık. Mine şul. Ay Allah. Men sizge kilette konarga urun hazırladım. Yok. Kızım. Oppak mamık, minder, yumuşak yorganlardan urun jeyilgen. Kızım. Uzun muyunlu balçık şürnek bile eşi baldıra, boş açığızda. Tuğe kurmegiz. Kızım demiştisin ince. Kızım.
Sen indi hazır kiyevini kızsın. Hazır senin buruşun onu aşattı, üşürttü, üst başın karav. Ana iyi tuturup, tupırdap durgan matur, selamet balalar tabu. Biz etiğin biler kurşular da bulabız. Kiyev kilgeç aşat üşür, kilet sizniki, anda sizge bir kimde kumaşa uytmez. Yakşılap, yıklap yol itigiz. Ya Xuday. Nişak kına. Yelenip giderge indi bu kiyev digenge. Bu yer bilen yaşavları bir gırakta. Hele nişik iken. Bize kızak. Tuzguna. 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 Tuz. Tuzguna. Tuz. Tuzguna. 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 Sen sallarmışsınız paranızla. Tuz. Elle bir üzük indi. Ebi bilen babay kayda. Malaylar kayda. Kişi yoktan faydalanıp kalın dedim. Koy senle yatağın. Koya gidip bittilersin bula. Eti bilen en iyi kurşunlu boy babalarda. Mağalar tüngülükке şambı balığı tutarga dip konak gittiler. İrtok şulay plan kuralar idi. Seni de yapayalgızın gına mı ne? Yapayalgızım idim. Mene sen kildin. Esma. 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 Necip. Şipe. Esma otur hadi. Esma. Ne bitedi? Min bit. Ne bit? Tınlayıp seni. Mecid. Esma. Mecid. İşitip de bilem. Kurgenim de var. Kiyev kişi öz yağında tuyuzganlansın. Günde diyerlik keleşi yanına kilip. Tüngülükке kunak olatırgan kadet var bir. Bizde Tatarda diyum indi. Tüngülükke kunak olatırgan kadet. Yıla. Mecid. Kılette. İkimizge urun hazırlaganlar indi. Kol. Mecid, koy al parasını senin. Başka şey işi. Hey! Şey işken varlayın
İşerimiz el şeyleri, işerimiz. Sonra irtege irten. Gület gidanda! Sen, min Yamal. Sen niçe bekliyorsun, sen Reyhan yığılıp kaldı dedi. Min de Reyhan kaygısı yok haliminde. Arba eteyim mi? Men erimni koruyayım mı? Arbadan yığılıp çıkıp kalmasın diye. Sen bitirdi. Koralı. Birge çıkkanımız iken ağır yolga birbirimizni korap tekşirip barıga tiyişimiz ne bit. Ayağı şıdamadı bit Reyhan'ın. Şılamasa, yürmesin garip ayak bilen yırak yolga. Hele tidaklasın oğul boylap kına. Korulsi bu uşak ka. Korulsi mi dersen yapılar bile. Biz hazır mı da kim bala bilen de kim aksak dip bakaslaşıp duralıyız. Birge çıkkanımız iken indi ağır yolga. Barıp jitken şığa kadar birbirimizni korap barıga tiyişimiz. Yere. Koranısın kızı bulsan. Kızlar! Siz beni şundağına doşlap gittiniz indi. Dik birine komşuğumla oğlunuz rızık bile. Alıp geliriz. Ay. Var kız indi var gittiniz git. Buraya gitsinler şuna. İyiydi ya bir gel oraya biz Reyhan'a. Yarar. Bulay biz ahiretler. Hazır Reyhan'ı atlay almay dep taşlap kaldırsak, ömürge de özümüzni kişire almayacakbız. Hey, Reyhan, sen indi ahiret Münir yanına orbağa minip oturursun. Hey, barıp jiterbiz hele inşallah barıp jiterbiz. Yolun yarısını uzdık bitindi. Barıp jiterbiz. Hey, karşılar yoktur dep oylaybiz biz Server bilen ime. Şulay bit ahiret. Ney mine var ya? Son bitindi. Kolhoz reisin saylaganda hadi kibigirek ayttın. Ol da bit. Meni reis itip saylarga karşılar yoktur bit dep oylayım dixerşa. Hadi degenden uzak yerge koşmadı bit. Aydagiz kuz kaldık aydagiz. Var gitti siz yakınlar. Aydagiz otururuz inşallah var içinler güzel var bizde. Var gitti siz yakınlar. Kaldırıp gidip gibiz bitindi biz. Eyde balanı para barısın ekin balasına oturak kurma. Eyde. Eyde kız Allah'a kaç.
bilen söyleşmiydi. Şakırtkanlar idi seni avul sovetine. Nerse dediler? Ey kızım, ni ollaları yok, ni mollaları yok. Şulardan nindi şunda söz kütesin indi. Sen şakırtkaş birer nerse etkenlerdir indi eti. Kolxozga girdiler. Şuna zayavlin yazdılar. Min edem zayavlin yazarga. Minde urus harflerine bilim yok dedim. Onlar sana uğraşça yazarga demegenlerdir indi. Sol betalar üzleri minen bilen zayavlin dip söyleşeler. Minde bir düşüp kalganlardan tuğun. Min bir Kamerettin Veli dip bular. Bu eyttim son üzlerine. Zayavlini pisayt, Маяны Rusça знать, не знать, мен неграмотный dedim. Şundan eti. Отырғанда шуннан әлі қоян келген, басына шлюм киген бір комсомол малай еді. Ауылда колхоз түзігенге дейінді 10 жылдан артып кеткен. Сен қартта шаман әлі колхозға кірмегенсің дейді. Сен қалғансың да, тағын Лотфулла Латипов қалған дейді, хайырсыз. Birem dostum, şurayla Lotfulla'nı Latipov deyip dey. Bütün avulunu yemin jiberip, ikevleşip uğuz yigip giresiz dey. Nadan bit ol kızım, nadan birer sandamı. Uğuz malı bit ol, 3 yaşka hatli, buzav şutunda yürü. Ona naluk salınmayı. Ata sırasa naluktan başın çıkmayı. Şul yazasın zayavılın, kresin kolxozga dey. Dağın el nerse dediğinde. Nerse itti? Yazasın zayavli Tuşka dey. Tuşka. Onsu nerse degan Söyleşimiz bir katı bulgan iken alayım. Kızım. Galebet buldu. Şundan ben ona jürek kursattım. Oyaklarımın nişik ekeni. Buna ben aytam, qara kamun gözlerin bilen. Şuşulay şatanlap yürgen kişi kolxozlik bula ala mı? Yok ben aytam, bula almay dedim. Ondan sonra menanga kızım, mine bulay rağ etip, jürek kursattım öyle menanga. Men bit mine şulay etip de. Oyakların gariplerinde onusu dürüst. Diksin bit şımarak yürüysin. Bu katlık nal itip aksamıysın. Şoklama. Haylasiz dünya faydasız dey. Sen tağın kış aldığında bizning etiyin özüne gerek vakitta eybetrek şatanını bile deyip ışkındıra durmam matri. Şundan tege kamsamıl bolgan deste mene aytdı. Biz seni abzi kişi dey tümle kolxoz ambarların qoravullarga koyarız. Onda ayağınız şatan bulsa da yaraydı. Şundan men aytdım yok ben aytam koymaysız. Men aytam kuluma tuval tutup. Budan şaşkanda jir üstünde ölüp gide turgan kişi deyip aytım. Yok, demeyiz mena. Men siz aytganligini moytarıp jüri turgan kişi tugil. Men aytam iriklik kiraş diyen. Öz bulayını şaşkanda, ya bulmasa onu uranda qora jir üstünde tegerep gitip can bire turgan kişi deyip aytım. Dedim de çıkıp gitti. İşikti mena jitkaş burulup aytım. Çakırmağız meni buluşa kirmeyim keldim bir aytam. Türmege yapsanız da kirmeyim kalkırsanız da dedim. Kirmeyim de bir aytam. Hadi, kurali. Ana. Ya hada. Bu komsomolun menge ulesi yok iken. Biz anamında söylep duramız. O özümünde tabakiler. Ay bu kamunlarda yüzünde de tıraşlık yok vallahi. Ya ne iste kalganıydı ama bizde tağın ha. Bilmem hadi. Ne? Kir rahim etiniz. Bizden işit
Eşlik degenler içinde aşık oldum. Otur. Sen ne? Kamer babay. Assalamu aleyküm dep isen neşeleri bizim avulda kişiliğine kirgen. Allah'a şükür hele. Mine şobata tukup oturam. Şota bulsalarda neydi oyaklarga şobata girer. Bütün nerse joram ya. İyi. Asinini bu üst kutar. Oz ayda. Tek baribir kirmeyim kolxoza kızga kirmeyim. Yo'qqa jiriysan menim ortdan. Allah'ım men zallam. Barakallahu hayran men zalim. Bir rahmetike. Senin de enim kamsamol kişi. Senin Allah'ın da muğlan da yok indi. Şulayda dua kılgandan soň bitne saparıp koyu kirek idi. Ağidilin aryağında Bırşak çaba suvaşlar Bırşak çapkan suvaşlar kuk İntege bizning başlar Bizden başlar. Kamer baba. Mimit seni kolxozga kirerge dep ügütlerge kelmedi. Mine bu yolu menin maksatım büte. Sen olay bulgaç. Ne merseme dep keldin sen endi bizge? Kamer baba. Sen de kolxoz degan sözden başka söz bilmeysen. Yarar indi. Bilem yağında şamalı kuran bizim avuldan tege til ibra etmişli şamalı. Senin bir bütün söylenen sözün kolxoz yaptı kileşe. Kolxoz bizge bulturmuş bilir. Bilir. Tut kapçınını. Uzun şaşkan egini uzan barlarına jiyip salmağa şul yaptı kileşek bulanı mı? Sen bit o atta jiye bilmeysen. Kamer baba. Aç sigarga men bit yetim. Balalar yurtunda ösken malay. Özü bizcha tatarcha söyleshga öyrenganga da 2 yil hali. Ana ati 19-yılda Irkutsk qalasına olganda halak bolgan. Ani 21-yil açlık davriga. Sen olay kolxozga ügütlerge de kelmegey. Nersege gine dep keldin sen sen benim iyime. Kamer babay. Hoş. Ne biteli? Bana nişikkine başlap kitegasin. Mine. Sen zayavlini yazdığında başlara git üzerinden bizim arça. Kamer babay. Davay. Kamer babay. Sen kızın Zifan'ı mı bir? Neste? Kızım Zifan'ı Zina. Hayır Zifan'ı mı? Emre versene Avuçya. Ne işletmekçi bulasın sen benim kızımla sen bir tuhattacı gelmemiz. Kamer babay. Şunun metinde o jigünün elde nersesi yoktur indi. İğrenir mi jigarıga? Aha, iğrenirsin mi? Hayır. İğrenirsin. Alaysa iğrengeç gelirsin. Gelme. Hayır, Olay gel. Sinanı benim iyimde aştiyon acıyap koygarsın iken. Kamer babasın biz bir Zifa bilen bir-birimizni yaratabız. Mine hayla kırılga söz koyuştuk değil. Söz koyuşkanla. Kimsin sen siya kız birge? Olmasız bir kamsamol. Yarar. Bir zima görsen benim için. Sen bir oattaşı gelirmişsin. Kamer baba. Hazır zamana büte. Buten. Sen buna acıya bilmişsin, igen üstürmüşsün. Biz üstürgen igenle jiyip alıp ambarlarga salıp, diklep. Aşkısın sen de yırtasın. Bizim öyle Zifan'ı sorap gülgansın. Kildim. Kamer baba kildim. Hem birisin deyip ümitlenip kildim. Sen biz bir Zifa bilen. Tuktale sen, biz Zifa bile. Allah.
Sana Zifa kirekmi? Kamer baba kirek. Şulaydır kirektir. Hazır indi mene senin kirek yanına, benim kirekle de koyup söyleşip karayalım. Neydi karıyık? Anam, mena nişikine bulsana sizin kalkuzunuzga. Girmezke kirek, girmezke anlıyorsun? Eğer de sen beni orada kirege küşlemese, ben sana birden bir kızım Zifa'nı bire. Tabii. O diyebilmesen de birem. Eyde şulay girişeriz. Ben sana baban bulam, sen bana kiyav bulasın, şunun bilen vesselam. Nerse petek şekilli korap durasın bana? Kamer babay. Hazır bitindi eski zamana tüver. Hoş. Değil mi? Zifa'nın özünden sorayım. Sırap kara ulan aşağı vartındağına. Tut. Şundan bana sıra. Yokun barası bulma. Yana. Şotan bulsak da bizim de jigit çaklar var idi. Bilemin siz ut gözlerini. Sıra. Zifa. Zifa. Mena çıkarga riza mısın? Riza. Babay! Etti birse, birmese yok. Sabır et indi hazır. Ya gördün mü? Mına mınday kızını әкесінің kızı diler. Mına sen hazır jigitken. Başın ayağın bilen benim kolumdayım. Toqa şov. Kamer baban kolundasın hazır. Eylenim şulay söyleşemiz. Sen meni o indi garip bir çatan deyip meni kalkıza kirige kıstamıysın. Eğer şulay işley alsam, men sana birden bir kızım Zifa'nı birem. Zifa, bakırım. Eyttim bitinde etti birse gene deyip. Riza bul etti eytkenge. Kamer babay. Ücret kişisi. No. Sen benim bilen koşamat koşmaya söyleşti yarayım mı? Yoksa kiriyakka koydum bunu. Dek cehetmin kiriyakka oylarına. Asolu senin şekilli işin kigen malaylarına. Yara. Ya. Son... Seni etken bilen... Kiliştin bitindi. Berekallah! Vallahi tapşırdık. Hayırlı sağatta banalar.
Хәйбулла һаман юк. Эй, сабый. Сиңа ими булса, астым кыры булса, башка бер нәрсә дә кирәкми инде. Бәхетең генә булса ярар иде. Әйдүк, әйдүк. Түрдән үт. Sen kızım. Savi, sen savma. Kevni hallerde. Аллаға шүкір. Исән имин біз барыбыз да, киявың да исән. Түбән ишқа кірпе бабайға деп шығып кеткен иде әлі. Нигәдір зақлады. Ana, Kudada kayıttı Urak'ta kızı Mahinur bilen. Kızım, siz neşe bugün Urak'a varmadınız? En iyi iş verdi beni. Bilip kayıtıyla avurmaylar mı kendi? Ağırmayız etkeye ağırmayız. Yılanma falan. Yılanma. Allah'ım acıyla. Halleriniz nişik kızım? Biz ne timində başqa шығаралар. Şulay yok bana indi sizin haller. Alay. Bizga тиген mal, әнә ярты қапшық шамасы ын, сәкіде утыра. Onu arış onu bulay. Ayvet gene kibik. Erim var azrak. Baygara yalanındandır. Onda erim her vakit arış erimli bula. Önemli kızım. Bugün son ilde. İrtege ertuk min at çekip gelirmin bizge küçünürsüz. Şükür yıllık azlık var. Özümün kolumdan iş gile, giyev de at kibik taza, işletim bile. Kuda bir nerse de vermeyken vermesin. Onda kudadan başka hali enkek bilemin de var beyt. Siz Ali yaşlar güçlüsüz. Gileşek dünya sizge kola var. Qартайған кідігізді сізді бұлай да үш бала. Сіңлім Әсма, анықларығыз Хайреддин білән Хамид, бірсінен бірсі бәләкейлер бейт. Belekey bulsalar ne? Günahsız sabiler biteler. Yaşa hükümlüler bilen. Senin kızın da özümüzde tepki gider Allah bir gam bulsa. Yürürler birgeleşip yaşarız inşallah. İsen mi babay? Sağ mı ki ya? Шия қайдыр қойды. Sen savunam. Haber yapsınlar ki. Nasıl? Haber yapsınlar ki. Ne şahane? Abzılar, Türk'ten olsanız. Assalamu alaikum. Odaşağız singamında iken ne hallerim var? Sen bağdaşına. İnsan sol yaşap işlep. Konuklar üstürüp yaşayayım. Amin şolay olsun. Kardeş, esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm adaş. Haydi. Allah'ım ya. Abdullah. İyi abzay. Toqtan. Abdullah. İyi abzay, iyi. Var elinim. Bu yurttan hocası Zeynullah Feyzulli'ni mında şakıralı. Toqta. Avul Sovyeti reisi şakıra deyken. İyi. Enem. Siz de kilim bilen işe alınacak büreneler üstünde biraz oturağız hali. Biz mında olular biraz söyleşip alayım. Yarar abzay. Baraksın. Biz bunda kütmegende yine üç kubay jinaldık min elim gideyim bu. Senin bittiğinin etisi seni üge eti demey turdu. Eğlenmeyin. Köngülün bir kişilikte kuzgalma. Şolay. Kuzgalmaysan. Otur kardeş. Bek, maktapta şey vermem yine. Жөннеге жүрмейінді бұлар, түнге қаршы. Решуш қаның іші.
Жин yılqır, analarını satayım. Padişah zamanında ben bunların selamlarını da almaydırayım. Ya, ne hallersin Zeynullah? İsenlik sağlık mı? Alacakalar, mal tuvarlar, isen mi, dünyalar var mı? Allah'a şükür canasını evlerge. Yarı. Ha, ne çıksın bu yıl? İyi günler, onda mı? Onda mı? İşlesen ona. İşlesen ona, mı? Kiletka kırgaç bile bizim de ondan. Hayır, ne işlerge kol kişi yeterli gibisinde. Oğlan, kilinning, ılık kızın, xotining bilan birga ishlovchi 5 kishi. Xotinim endi shunda uyda pishirib, balakay bolalarini qarab tursa da bek zo'r yordam endi. Yordam. İşlesen o'zingga yordam. Men bo'lay mana sizni xalqdagi surashtirib turam. Ora sho'rag'imda yortilash urgansiz ekan endi. Ara, yonsaybat bo'lgan. So'rang degani kelin deyishsin, kelin. Qatnaşam işlerge. Anası Sadri Kamal'a okşasa bek ongan bulur kilining. Tek bana kukrek balası bilen biraz ağırgarak kileler indi. Amma da lekin kiliningning nesili bek ongan nesil. Egiligin körürge yazsın. Tupırlap turgan unuqlar bilen boyitsin. Nesilingiz Zeynullah. Nege diyemez siz beni olay? Bala şağa kibirtleri ittirip kılandırmakçı bulasın ha? Ne sana deyip gelip kırdıklar benim yurtqa? Benim rüxsatımdan başka ha? Benim sözüm bilen başka tilşarlarga tilegimde vaktimde yok. Yaltıratırız bundan. Yaxşı şapta. Sabır abziler. Sabır. Şu Zeynullah. Vay bek kızmalısın. Ana sen ha? Lan biz de mi hamında şöyle oyun oynarga dep kelmedik. Ara sen ana. Patша zamanları bulsa, bu kılanmışların için ağıl starıstısı Midal Celali iki köz arama tayağıyla birine tundurgan bulur iyi. Gözünden utkürteler ışkanşı. Yarar, alay. Sovet bulaşının sözün bölüp kışkırığa batırşılık etkensin eken. Rahmet, tövüşke kuşik. Bana sana sırağı Zeynullah. Sen Allah oğlan Haybullah Feyzullinni xotini hamda imshak bolasi bilan boshqa chiqarasizmi? Kişiden sorab turmadim. Çıkardım indi. Ana haybat etgansan, boshqa chiqarib haybat ish bo'la turgan ish. Shundan narsalar berding endi sen ularga boshqa chiqarganda, ha? Ya? Nega dashmaysan? Benim nerse bilgenim, nerse bilmegenimde. Ne sizning ne işiniz var? Hayır, bizning bütün narsada da işimiz var. Chunki biz mana xalq tarafından saylab qo'yilgan Sovet bo'lacha. Narsa ol hozir? Xotinini ertib, imshak bolasini ko'tarib, ovul bo'ylab, uy sayin kirib, xayr so'rab yurga tegishli. İşlesin, toydarar tamam. O'zingiz mi Sovet bo'lacha? Kim işlemi, şulaşami deysiz. İşlesin. Bo'ldi. Toydarar tamam. Bo'ldi. Jetdi. Mana hozir meni tingla. Zeynullah. Narsa maloyim senda 19 yaşına yetgancha to'shamga tukirib ishlab tekkina yotdimi ya? Ha? Adash abzey. Barali sen o'lchab ishaqib kiradi. Hozir aning o'zidan so'rashadi. Barali bar. Avursinmi? Hadi. Bar. Alay. Ayak gidelim. Abdullah hanım. Sen hazır sekreter. Ay yine şu. Көп bilme. Ana şu söyleyken narsa olarak. Men soraganlarını, atası onu söylegenlerini barısında türkep yazıp var. Anladın mı? Ne işin deysen kirek bulup шығуы mümkün. Anları sınından şu kağızlarga qarab, qayır narsalarini isке tushiruvda kerak bo'lar. Chunki u dokument. Har birisi bo'ldi. Biraz ortqaroq chegirib aytayim hali Zeynullah. Chaqirmaysan da bit sen, ha malay. Menga kelgansiz, rahim etdingiz, uyga kirgiz deb ayta bilmaysan bu. Zeynullah.
Біздің тоторда болмағанды ішлейсің, Зайнулла. Мана сеңа мен айтам, бывший ефрейтор бомбардир Ғыбайдулла дауылды. Көріп тұрасың, біздің қазір қортая башлаған уақыттарым жетті. Яшьлер әкірнеп күш ала, мал таба. Келешек бит яшьлер қолында болашақ. Көріп тұрасың, біздің хөкүмәт, Совет хөкүмәті біздің халықты ялшылықтан әкірнеп құтқарып бара. Бара! Босыңды бір өзгіне мен болса қатыннан башқа ойлай білерге керек, Зайнулла. Міне, інім алып кірдім. Олай ма? Ярар, әйбат болған. Рахмат алашамыз, рахмат. Отыр. Мына інім, сен бізге айт әлі. Бұйыл жазғы шашу уақытында атаңа егін шашыштың ма? Шешіштім. Нешік етіп? Сын, қунай атып шештім. Башта жерін үсірдім. Қол білән шештім. Онлары тұрмаладым. Тубал білән де ери біләсің міне. Сын, нәрсесі бар енді аның? 14 яштан бері ері енді ол тубал білен. Нештеп отырасың, яз? Үстіңді қалдырма, яз. Шашуға қошаннан бері ересің? Өзім біле башлағаннан берді. Яз аузың ашын отырма. Бұйыл пішенді көп әзірледіңіз. Юртқа 18 фурман кетірдік. Яланда тағын 3 кибәніміз бар. Пішен шапқанда, кибен салғанда кішілі алмадыңыз ба? Бар ішіні де өзіміз ішлейбіз біз. Әті кибен башында тұрды. Мен ірдіптім. Әмне біз сіңлім білен шүмәлі кетірдік. Әнегіз? Біздің әне ялан ішілерін яратмыш ол. Анары бит тағын 2 бәлекәші де бар бит әләнім. Ярар, бұл қатлысы аңлашылды. Қаралайным. Ана бит атағыз әлі сізді башқа шығарам деп тұра. Иртә белән әне шулай диде шул. Өзі біздің білен сөйләшмей ул хәзір. Әтинең үзенең әйткәне юк? Жібігін. Нешік яшарға ойлайсың келешекте сен, а? Жібігін. Білмейм инде. Яры бар шығып тұрасыз. Керек болсаң шақырыңыз, бар. Абзайлар, bu нәрсені біраз күйретіп алайын енді мен. Yoğsa baş, әңкі-мәңкі келе башлады мұнда. Күйретінім. Сұрап тұрасың, өзің бейт бұлаш, сортайды, тұр. Я, Зайнулла, қазір не деп айтасың енді, а? Бір нәрсе де айтмейм, шығарған біткен. Сабыр. Мен оны қазір... Отыр, yok, керекмей. Қазір совет балашы боларақ мен аның білән өзім сөйлешем. Я, Зайнулла, мен ашуын айтарсың. Бұл малай, Хайбуллан айтам. Сенің балаң мısың ол? Ha? Неге? Менекен? Шулай міне. Қараны, әмін тағын қыланышларыңа қарағанда желден туған мекен. Життен келіп кірді мекен деп ойлаған едім. Сенікі болғаш. Неге сен аны бір нәрсесіз орамға қуып шығарасың, а? Неге дейм? Бір нәрсесіз қуып шығарайым дейм. Әне үйде қаған үйі бар. Şulay mı yani? Abdullah! Yaz önüm! Zeynullah Feyzullin diyen. Malayı Haybullah Feyzullin'in hatını hem de imşak balası bilen başka çıkarganda diyen. Tübendeki nerselerini birdi diyen. Yaz, hazır sanayım. Tut yarım arışını diyen. İki terezeli salam tübeli iyaldısız bazduş diyen. İkinci yaşı bilen bara turgan tanabız av diyen. Nendi tanabız av diyen. Nendi tanabız av diyen. Şağlama Zeynullah. Başlı tanabız av. Şağlama. Şit kişiye vermişsin mi dendi. Üzümün gaziz balına verir. Abdullah. Hayır. Yazan bitinde al. Yastağın. Yamayı bitirirge 40 baş burana deyin. Nendi burana koralı bularını köpekindüş kışkırtıp doluyorlar. Ya Allah. Ağzı ikisi sen bilmedim tuğan. Bir tuğan avıyım diye ağzıma açıp karap durasın. Bulaş. Aralaş. Şolay mını? Allah-u Teala'nı isine çırdın mı? Bir tuğan abıyın isine düştü mü?
әти мәрхүмнің ғұмыр бойы жиғаны бір сиңа қалды үйіліп. Біз тағын 4 балай бір тиынсыз туған ертімізден зимағұрлыққа кетіп қайсымыз қоя таралып бітті. Сен қатын сөзі білем еріп, үш балаңны рәнжітәсің жербей. Бүріксіз нышта, қатынларға көп болса туймай. Әгерде ғазиз әңкәсі исен болса, ол бала мына шушылай эт тепкісінде жүрірді міне. Яры. Болды. Ана өзіңнің малай. Менің ұлым бұл йұртта бір йұртта тұрса да, өзі білен айырым яши. Әгерде мына бүгін башқа шығам десе өз еркінде. Барысында тегіз етіп, бөләбіз. Дұрыс. Не, жамағат, болды енді бұл қауған айдағыз қызу шағында тоқталды. Түнбей қысқа барымызға да ял керек. Не, Зайнолла, мана сеңа сөз шул. Бүтін нәрсе үшілішке бөліне. Сеңа ата кіші боларақ икіліш, малайыңа біріліш. Әгерде мен әйткенлер білән келішмәсә, ертегі көрші көләнді жиып, комиссия түзіп, офис жасап бөлішешекпіз байлығына. Алды ма? Я, сөзін айтты, біз кетейік. Siz bit vlaş. Kişi malın nişik bularga kerak ekanini siz bilasizdir endi. Yaraydi. Sizningcha bo'lsin. Sizda da o'sha malaylar ko'rarmiz. Ne vapsılar? Rahmet olsun, buluştunuz. Ta ki jingde bitmez bunu sayılır. Abdullah. Yazgan kağızını bir hadi. Dürüst yazdım bir kağız. Sen misin lan? Kupaytlarım var. Yazgan kağızlarının üskün pişmağına ceplerin üstüne koratıp senek surete düşürüp koydu. Ne abi? Kağızını koysayak üskü yağı iken bilip kulga tutamaya gerek. Bakma! Yan Halif'ni tanımağını bilesin mi? Yar, Zeynullah da tanımıyor Yan Halif'ni. Yarar bana kira görüntü. Yok, siz de kuvvet mi? Aynen de kuvvet. Bak, tırıcı gitmiş aklı öyle, bak. Olaylar. Bana erim, biz bunda iş qabay. Atan bilen kengeshkenden soň, şolay bit. Anın rizalığı bilen şunday qarar çıkardık. Şolay. Malının üçten biri siňa tiýe. Mine babakayın bölüp alıp berer. Kışkırışma, talaşma, aň arkalanıp işit. Yarı abzılar, şulay dermi? Şolay der. Kettik jamagat. Şolay der. Hadi balalar. Ertene ertuğ at çekip gelirmen bizge pişirirsiniz. Yarı baba. Yaşasın Sovet flaşı. Hem 3 Gıbeydullah babaylar, abzılar. Kişi şanmazlık sözünü şın bulsa da silemediler. Avulda erimni uşak Selahattin deb erteler. Malay şağından birlik tünlükке şeyin at kıtırga yürür. Indi iş balabız var at kıtırga keteyindi şeyin malay şalay bilen. Yarata tingi uşak karşısında küngen berenginin ırgırganın kütüp otururlar. Şonluktan kuşamadı da uşak Selah.
Endi işinchi kunrakdan o'li G'ayniddin bilan tovuq uyasidan ikkovlashib ko'kay urdilar. Shu tirlikka olib borgadir demaydi. Ey Allah! 32 yaşga yetdi, malaylıqdan шыға алмай hamon. Mana narsa ishlatasiz endi ol divanani, Mana hozir qaytib kirsa, tovushim qoti etib xo'jalarcha siylasha boshlaydi u. Yurtda kim xo'ja ekanligini ko'rsatay yanasi. Ey! Ey! Yigira otli, qaytib kela. Uli yo'q. Kolxoz diborunda qolgandir endi anisi. Ey! Mana, ey! Xudoning rahmati. Ey! Mikhail, Allah. Eyvet. Sen kavudurasın şemşenip, yok var yanağımda. Kireklerini karamışa. Adayım, teshik shalvar bilan birga yurisin kelmay. Shavlama. Balakashimiz Munir yana yiqlab ketdi. Narsagadir og'irsinib turgan simon ting'isiz. Balarını karım. Qaram. Tangılsız imiş. Birine bulmaz. Uşak malayla ol. Zorusının hele. Brigatta binmeyen tayı yok. Bugün yukarı çıkar gitkenmenin işitken. Birinci brigatta mindirmey turgan iki toy var. Şularını minerge iletirge tutungan. Manısı da şundi bilaşagаны. Benim malaylar bitti. Uşak malaylar. Sen bugun men aytam, tinlikka otquna ketasiz oxirisi, o'g'lim G'ayniddin bilan, ha? Yok. Yo'qda. İyi de eski şalvar yamak oturup sen diyorlar. Kan bilesi iken. Birisi yeşirip bulma. Aday, yashirirga ish kun betingda tovuq uyasidan ikkovlashib ko'kay urisiz. Hech shundan bilib turam, yomonga bo'lsam da. Tavuklar o'zimniki. Ham o'zimniki. Demek benim tavuklar salgan kokaylar da meniki, o'zimniki. Ha? Biz oğlum G'ayniddin bilen kişiniki uğurlarmıyız. O'zimizning tavuklar salgan kokaylarını o'zimiz alamiz. Anladın şularını? Anladımı deganda, ana, shilanda bir shilak yig'an ko'kay turadi. Olib shundan ko'pmi kerak? Olib naqadar gavdang bilan tovuq uyasina minib borganda bosqichdan ishqirib chiqib ketsang, Işkındı da işkınmayın. ishqinmasdan. Sen tavuk yasından şeldirilgen kokeyden indi kokeytemle bulalsın. Şunu ağlamazlık baş kişide bulamam. Üç balı anasında diyor. İyi. Sen de ish bolatas. O'zing aytishlik, tovuq uyasidan ko'kay sheldirib yuraysan hamon. Yersiz o misini bilen yok var kokeyişim, dakaşleşim, vaktimi boş kaldırıp duramam. Daya, ben biraz ipi soğan, berendi alayım da baltanı da unutmayayım. Kozgalayım kiterige. Sen lan da at kona gideriz. İt aşkı. Onun G'ayniddin'e attı burunda kaldı. Şırtlı, enken jiberme. Biz ne deyip? Balam. Ana, mish yanında otquna yurta turgan qopshig'im. Neresi? Mana. Bor. Koyu. Mana men aytam. Bir tugarak ipi, mo'yinli shulmak bilan qotiq, peshbosh so'g'an, baranga o'shoqqa ko'marga. Mana boltongda shunda boshi eski shuprakka tirilganding, barisida to'tirib azirlab qo'ydim, Bor. Qara ilgirek otquna bora turgan bo'lsak,
Үйде зор тауыш қуатырған ел. Бүгін бікінісін өзі әзірлеп қойған, Ertaya kıyaş şuvaş yağından çıkmasa yarayın da. Ey Allah'ım indi var atlar. Yolunda bul. Atların, dusmalayların kitelerdir ene kolpuzdu burunda. Seni canım at kiterge barudan Stalin üzü de tuktata almaz. Ey, jingdin indi mine ey. Var yeriz ikevleşir. Ene üstü tüşkeş belekeşinde alırsız üzeriz bilen yerirsiniz işevleşir. Anladım indi. İrlerinin uğruna atlar yanında bulurga tiyeş. Senin bilen kışkırışıp sarı kaytarasım kelmeyelim. Tek zinhar için. İnsan sağına yerigiz ikiniz de Xuday hakışır. Var. Kara korçak. Evet. Kileli. Karışırsa. İlengendeki tevhi yollardaki bir kısıp kışaklayayım ben üstüne. Seni gitsene meselesi. Kilittir. Kilittir. Vay ben işleyse sonunda Xudayım. Dursun da. Ne? Rahmetler yavsun. İyi. Şimdi bu ayıklıyım bu halde. Şimdi şonda yaxşı karar kılgansın bir tane. Rahmetler yavsun indisine yem karşık. Yem. Bulda dediler kuru. Yatsızlanma. Ne? Ey Xudayım. Kim? Hatan. Bana da alam ne? Ulan var ol. Kukeyler. Sen. İrinin iyiligini kurayım diye. Benim iyilikten iyi olmayayım. Gittim. Sen sağ otururuz yeme kadın. Uzun saklı kur irimli atlar yanında yürgende. Selahattin'in bulganda dünyanın mihnetleri, nujaları barızda benim için şüpkine ol. Bir yanına min rahmetler Xudayım. Ya Xudayım, biz kıllarını yerdemlerinden taşlı görmeydi. Şanlarımızın gövdemizge bu dünyaya bizden hareketleriniz dünya kıtıp mal tabınız birge törükle giydiniz dünyaya bağlar giydiniz urşiniz iskirişler başkarınız deyip gidirgensin iken bizden varlığımızdan ötmüşe yerdemlerinden mahrum etmemizden. Bugün fevral buranı düştü. Allah kışlı bu. İndi karanlığa düştü. Buran kişeygenden kişeye. Benim şarlığa olma yol tutup çıkıp gitken tıpşık olun müsellimimle yol adaştırmayana İsani'nin yüzümüzden emir oğlunu alıp kaytıp jitkirsen idi. Tıpşıkın İsani'nin kaytsa o kaytkan kınının ikinci gününde yarlı yabağalarga gadi uğrabalarga rizik bilen kiyim bilen sadakalar ileşiriydim. Tıpşık olun müsellimim güne. İsani'nin şu şarlığa olma varıp jittip şunda kulsun idi şılıyı. İşlerinde Rabbim ilahi amin. Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil galiyyil azim. Hay Allah. Kızım. Terese şakılar tugulmuşsun. Kim yürürken bu vakitte? Bilmeyeyim. Var, sırayla kimsin diye. Ben korkağım Ayşet'ten. Ay Allah, korkağım dibinde. Biz yüzüyümüz ne labasa tutup aşamazlar. Bar, sıra. Ben tarmayayım, ben korkağım. Korkağım Ayşet'ten. Eyde indallaysa iyi gevleşimsin kız. Ayşet'ten. Eyde. Ayşet'ten. Eyde. Hey! Kim?
Kopar diyen kişi buna benim ateşin karşı kırtak vurdu. Ayak kullarını üşüttü bakırısı. Ölümden başka şarap kalmadı. Yerleri de yok. Ellerini tanışılmagan kişinin işini kırtmak gerek. Etisini de kopardı. Şulay bulga şimdi nesilden tügüldür kırtmayı gayşettey. La ilahe illallah. Benim müsellim bebekken de şulay adaşıp birer oğulga barıp girse, onu da şulay pıskırtmagan gibi kırtmeseler, ne bulsa da bulur kızım Ayşe'yi gayşettey. Gayşettey. Huday bendesi, adaşkım. Yenden sürmeyeceksin manlardan. Gayşettey. Aşık işitti kızım. Haydi balam. Gayşettey. Al balam. Şulay desin mi? Ay. Ziyan etmez kızım. Hem bile hazır bir zamanda bendelerini. Yok haydi Gayşettey. Haydi balam. Gayşettey. Yok haydi Gayşettey. Yok korkam Gayşettey. Yok korkam Gayşettey. Subhanallah. Maşallah. Gayşettey. Tutup sekide soyuverim bu bendeni. Vallahi Gayşettey. Haydi. Maşallah. Biz bulgan bu. Kar bulgan ayda balam. Başta şişindirik. Anlam. Şişindiririz. O bir şey otururuz. Haydi balam. Haydi. Baba estağfurullah. İyiliği güçlüdür bu benden. Bir girek de uzattınız kırını. Gayşettey. Gayşettey. Haydi. Şuan. Akuhu billahi. Gayşettey. Ey aşkım. Bu balanın bitleri. Bak bu kalka. Subhanallah maşallah. Bak şu patidir hele kızım. Babay be. Esse şupaş. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu kaysa o? Emir isimli oğul abi. Emir oğlu. Mişerler. Karılı. İsmin ne çıksın? Reyhan. Reyhan. Millet motor. Oğlum. Kayan koytkanda adaştın dedin elisin. İsterleniki dedin bittin ne? Aha.
Istarlı kişisi men. Urusların Şigedayev kısımdan ileriden soq qaytırga şıqqan edim jeyevlep. Kapotqina buran qo'zg'aldi da, otlagan yo'limni yo'qoltdim. Buranda adashdim. Yürü yığılır terese besitken emeydi. Sizden terese otuna tap buldum, şul terese kıtkardı beni. Başkaşa ot yok idi yurtlarda. Xuday qutqaransin oğlum Xuday. Derazede ut kurun da Xudaydan. G'ayşetdi. Meni moşarga bor desem derzi. Kişe qolgan iti oshini jo'natdim. Undoq berishib va kubitkab qobartma pishirdi. O'tirtislarga borasında qo'noq yigitni tilaganini o'qib. Jali babikashim. Rahmat. Kiyler. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, yarayım. Rahmat. Haydi ben koyayım. Aşap bu yana. Aşap. Jeli. Allahu Ekber belirgene şükür. Allahu Ekber. Bilgenine şükür. Men aytam, ilaga taba buranması olur deb o'ylayman. Şulay qilib bular kursin edi. Yarayman chaqib, qorlaringizni kirib, hayvonlaringizni qorab kirayman endi, yaraymi? Ondan so'ng ko'z ko'rib narsa ishlarga kerakligim. Ben de kızım. İllenmegen cigitken şalgın. Tiguze bir yarlı kışı balasıdır. Min bu kadar aşağın kışını kınırımda da kurganım yok idi. Jippere yigit. Aşağında. Kulaklarının nişik selkingenin gördün mü? Yok midalarga ko'tarilib qararga da qo'rqdim. Şey berganda qo'llaringni ko'rib qoldim. Etining qor kiri turgan og'och kirabi xatga boroldim. Ya balakayım, bugün gider ol gider. Hele buran basıla dedi bir.
әзірленген шигішлі яңа жылы шылғауларым. Sınalar bit Gayşet'te. Kızgınma, sen meni tınla. Мен namaz okuğanda onun uyangandansın. Senin miş yanında buluşkanını gözlegenin koraptırdım uşağım. Sen ana. Hey Gayşet'te. Gayşet'te. Bir ayağım garibinde gariplikke balakayım. Hey Gayşet'te. Canım, anam karağı, karalisim bana. Başka yerlerim tülerim. Lapırlap dura. Kızlar bilirsin bir balakayım. Ölgürgensin, sana kiyav kirek. Ay Gayşet'te. İndi 22 bilen barasın ben. Aniyen min aytdı. Gayşa kuşu. Eğer de kızım Reyhan'ıma kiyav tabışı birsen, sana bir gülmeklik barkıt dedim. Bilem, Allah'ı bir seberat gülmekle. Men kurşilerge degen bulup çıkarman. Sen şol vaqtda bitni oqsaqlamaska tirishib, o'zingni ortanda ko'rsatabil. Sehrli tantoshim bilan. Ay, bir saatdan so'ng kirarman. Сіңлім, сен әлі күйеуге шықмаған қыз ма? Әйе. Yok, мен айтам, ашсуға бик ұста екенсің де. Әмин abi хынәрген астамын. Шылай ма? Әнің де хынарларың бар. Тизитік тула баса білем. Шигуге шәпмін. Бау арқан ише білем. Мигрек та шабата ясарға астамын мен. Абиларны да ұздырып жіберем. Алар қая? Кімнәр? Соң абзыларың енді? Дүрте алар. Бошқа шықтылар. Қая? Тұтқалап қарайым әлі өзіңді. Ой-ой, шәп екенсің, шыннан да. Шу, нәрсе болды қаралы? Ей, ішсің? Қаралы! Нәрсе болды? Тұтпадым да, бекейді қаралы, беремеңі. Ішкесің, ішкесің. Болды дейм. Мен ауылы сен кімік, Аш-суғаста ішқа ұмған қатын керек. Ярашқан кісің болмаса шақ мені. Алып қайтып кетем бүгін. Sen kızla minnan sırayında enkesinden. Gayşet! Bir zamanı minnine bir alan enkesinden. Gayşet'te. Әтейгіз қоясың. Dedi pazarına gitti bu da satar dedim 2 günsüz koytmayalım. Etiyimiz benim sözden çıkmıyor. Сен міне мұнда бош. Ay, Қай еді? men var.
дейсіз енді? Сұхатта шешіндіріп ұққарадыңыз біз енді дүнле борана келіп келгеш. Жетті болды. Тоқтатыңыз ойнап сөйлешуіңізді. Шабатанға шылғауларында тұзып бітті. Буранда басыла бар енді бар сен. Юлыңда бұл. Кеш ушыларны. Аттыңыз бар ма? Абзарда икылат. Бірсін жегек. Кеттік менің білән. Жоқса ол қызлары мені ярлы деп менің білән қонмайлар да, күйеуге де шықмайлар. Аттыңызды ертеге кетіріп кетем. Oğlum, sen elle şınlıysan indi. Şınlıyım neyim? Şınlıyım. Bir kızımını. Al birem! İstep sana bir at şarası bilen, bir sıyır dürtsarı biz hallemişerler. Yerden sizge zurdan bulaşak. Reyhan kızım köyün. Atmış gidiz. Kumittir pişen salgı sıyırına beyle kızaptan. Adam kaytkaş. İki günden sonra o kiyevini kursetir gelip alıp gel. Şundan gidersin soraklarına. Un tavuk da istermez. Tavuklardan buğaç oldum indi mi seni? Eteşinde birisin. Birem! Ya! Barız hele. Atlarını yiyip kırıkız hele. Haydi Reyhan. At şimdi. Baş var da indi üzümde. Lakabisimin dürüst tapmağanlar mina. Nişlep min siyeksiz gayşe bulurga tiyişti. Ettevekkal gayşe minem ismem. Kış altın, kışı sayırın. Kışı kızın bilmegen kişiye birip jiberdim. Ya Reyhan'ımız bir gülgürgeniydi bitindi Hudayım Rabbim. Ay! Yıgıtırık şabbin! Diyem! Allah bilsa berhıt gülmedin ha! Ya! Atlı jiktiz mi? Жеттік. Pişen saldınız mı? Салдық. Kubitim saldınız mı? Көбейтіп көп. Oturunuz bir dığa. Kız bala Reyhan yaşarga düşken yerinde taş mısın? Kaytıp gidip жүрmesin inşallah yigittin şabı turu kildi bir de Allah Teala ilahiye bir Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yekil tırt sandıktan bir külesinden. Neyde bala kayıp. Amansın. Haydi Reyhan menden kalma. Esine biz ataşık. 2 günden babayga görünürge gelirmiz. Haydi Reyhan çıkartıram men. Var kızım, var. Şeb yigit bu. Emirinin nişer kızlarının işleri yanaşa. Senin ninni bayını kurgeç. Giyirme varım. Var.
Сәшләргә кергәме, кірмәскәме, ә? Үрәйдә бәйләгән бауыннан ышкынып китсә, тырда еппәр ел машинан ягына. Берәү чыгып килер. Қарамай берсе болды. Не жоқсыз ұшыл қатылы. Қарама. Шәңгәр абзай, шығалы былайға сен ойымыш бар еді. Нәрсе болды? Тауышын былай танышта кібік, өзіңіні көрмәгәш танып болмай. Әйді үйге керек шай шәрбіз. Әйтерсің шолда айымыр шаңына. Менде шай қайғысы yok шол, сен бек керексің өзің. Шығайды былайға. Мен сені таныдым бұғай. Сен теге юғалыш бабаш Мәнәхеттиннің ұлы Абдулла бей. Теге тырылдық тәмеліне ертәсің. Шофер дейлер сені. Шуны ерткенге көре, әйме? Шол енді өзі шығында былайға шық. Егерсе бұлдығын, не емаш? Түңе қошы әтқі тұрты бересің. Шының тауышына мені шығардым. Мен әлігіне ауыл сауетінде бұлды. Ертегі сәкінне ауылдан Нуриман райына азатыла тұрған кулакларының исемлеген текшігелер. Қоладан келген полномочинның ертен кері машина білен қолаға елтіп қойрап ұштылар. Мына шол исемлікті сенің ғойлаңда бар, Шәңгәрәй абзай. Сені де ертеге ғойлаң білен кулаклар деп ауылдан алып кетелер. Я Құдай, мен де бит аяқсыз да көтсіз биш бала. Істеуіне әтияне қартылар. Мені бай деп кулак деп ауылдан алып кетелер. Нинди бай болайым дейінді мен. Нинди кулак болайым дейінді мен. Сол теге сәуетлер шыққаш, неп заманларына біраз сәуде еткен едім енді. Сол бит мен кішей біріне тимедім. Yolçular tutmadım. Şey birine қағылмадым. Сол эксплуататор түгіл. Шәңгәрәй абзай. Алам дегеннің ауызы яман. Әнә бит юғарышларны байлар деп қырыққа яқын ғайланы ұзатмадылар ма Нуриманға? Ұзаттылар. Тайга ішін әлтіп тыққандар дей. Бір йұртта yoqтай. Урман да урман екен. Енді қазір әнә түбән ішларға тұтынғандар. Әбит түбән ішта ең хәлі кіші сен Шәңгәрәй абзай. Ең башта сен өз аташақлар. Шәңгәрәй абзай. Мен неге деп келдім сен, Зур қызың Мінәуәрәні берсін менің қатынлыққа, Әнә машинам тұра, қазір отыртып алып қайтып кетем. Ертібіз яшарлік, өзім шофер, комсомолман, қызың менекі болғашанға бір кімді тия алмас құлақ қызыдың. Шәңгәрәй. Сен нәрсе, Абдулла? Мені жүлерге салайсың ма? Әлі өзің ішқырып барасың ма? Мен сіңа қызым Мінәуәрәні қатынлыққа беремін. Сын әйе. Жете біті язған бетінде ұзақламай ұналтысы тұла. Ертегі затсалар қой алып кетесің мені, Тайгаға, ұрыс райына, ұрысқа берігімі. Мен комсомол, сізні қат кере ауылға қайтартырға юлай башлайшақпын. Көп зор қызың ауылда менің шанышлы қолда қолы. Қайтартан мен сені ауылға барбір кеуім болсам, Шәңгәрәй абзай. Ай, Абдулла, бердім де мен сіңа қызы, Құлақ қызы деп сенен де тартып алсалар, башқа жерге затсалар, Жоқ, нәрсе көрсек те бірге көрерміз. Бермеймін мен сені қызны. Шәңгәрәй абзай дейіп, бермеймін мен аларға Мінәуәрәні. Әнә бит менің адаш Қабан Абдулла Мүслим бай қызы Ғалияны алып қалмадыр дейді. Алып қалды бит. Сол тегер теміртішілі тегермәшілігі тракторны үйреткен Абдулла Қабан малайға тракторны. Яшилер бит, мына деген енді. Енді қатына ауырлы юанайып келеді. Қабан да менің кібек комсомол. Несті шілемек керек. Замана шынды. Комсомолға ғына түгіл әлі қоя кіресін. Тимәсінлер гіне. Шылай бейт! Ансы шылай енем. Біздің халілер бүгін орыстың көңілі болған. Шуқынайыға тайым деген башқырт малайны күкірі керек. Шуқынырға түрі келе бізге де. Олайсыға жеңгел қаулар,
Şiretülmeyen kişiler kirip tuldular. Bitirerler indi var hazır. İlini de, avulunu da, jirini de bitirerler. Mene sen aşağını kızını verip harap etip taşlamam iken degen oy kilip kirdi beteli benim başta. Hayır, sen avulda bitti jalgır yigit degen idonun çıkkan indi. Teminin bilen tetir avuluna hatlı barıp jitkelisin iken. Kızını erem etip taşlasan, min avulda yok bir tane yoklap çıkarga. Işık matur, kısılı bulup usip kilebit. Hepine bir iki güne yıl ussun idiler bit. Ya nerseşlerge indi. Ya Xuday! Xuday ismi bilen titap şıngırabızı xor etmem. Kızlar көрмәрін түгіл инансы көрдім енді мен. Азып кетмес бұрын меңа қазір башлы көзлі болу қайырлы. Бірсін меңа мені өрін өкінмәсін шыңғырабызы. Ол өзі ішке оңған қызы. Бек үші, өзі шибәр, өзі ақыллы, өзі тәртіплі шыңғырабызы. Солай! Қыз шәп, оңған, бар жақтан да келген. Ya nerseşlerge soğundu. Ya, yarar. Başka şahut yok mina bugün. Kızım münevvereni alıp çıkıp tutturam min sana. Şunda gana basıptır. Paranı geri uylap gite kurma. Baş var mı deyip sırayında Hazır Abdullah özünden. 16'sı толмаған kızın işikler itip alan bit, Abdullah. Öz ölümün bilen yastık düşeklerde yatıp ule almam indi ben. Abdullah. Minin bu aytıp ilengenini min konup yergen kızlar bilip kalsalar. Bitti baş kaldım oyun sırpayıp. Jinavlaşıp gelirler de istelikке deyip buluşup alıp, üzgülüp alıp, bitirip giderler. Yok indi yeme. Üzgülem etirsinler hali. Maşina kabinasına kirip oturam da, işten beklenem de, Tretий Скорска salam da çarş alır yanından. Maşina tütünün pırkıldatıp, yürürleri yanından uzam da gitem. Min hazır hatın iri bulam. Знать, не знать siz kızlarını. Ya arkadaşıgalar iki abide. Abdullah. Mene, көзге нәрсе көрінді жидақ шуларына. Біріне бұл. Арасында қатын қыстаға бере тұрған, алтын күміштен іштеген әмәстәкәйлер де бар. Тұт. Kızım mene öyle. Bu yigitnin ismi Abdullah. Yuvarış babaş Menakettin'in oğlu. Bugünden ol senin irin bulur. Sen onun sözünden çıkma, onun doğru hatını bulup yaşa. Bizni ertege kulak deyip avuldan alıp giderler. Çit yat jirlerge. Hazır ol seni yine alıp kaytıp gider. Temiline oturtup. Hazır ol. Nerse bula ol temil degen? Avtomobil degen yük taşıtırgan maşina. Ana tura kurşular şitenin yanında. Yok, barmayım men senin Abdullah'a barmayım. Yigitler bilen işlerge kireklikni men biteli bilmeyim de. Birisi bilen de kışışkanım da yok. Barmayım. Bilmezsen bilirsin. Abdullah üretir seni. Ul bile kızlarını seçletirge. Üretir seni de. Kızım, sen bit benim balam. Men bit senin atam. Şit kişi tugel. Bar sen bu yigitke. Bar. Balalarım arasında hıtsin. Baxtli bulmazsın mı? Tanla beni balam. Baxtli bul. Yolların ak olsun. Rahat yaşa. Hoş.
Allah'a şükür. Kilip jittik. Ye. Eydegiz. Juğuz bitlerinizni. Eydegiz. Alıştırığız gülmeklerizni. Giyigiz matur şitiklerinizni, şüveklerinizni. Eydegiz, indi, eydegiz, indi. Eydegiz, eydegiz. Reyhan! Ahiret! Heyde indi zindetiş! Yürü olmasan da Mingli bayının kumilinde orbada oturgan kiliş yürü olmayacak olma indi sin heyde! Reyhan! Heyde! Reyhan malay! Sen Faytonga oturgan pay xatınları gibi oturup kırmayın sen buraya iftiga. Şimdi malayteş. Mingli bayın senin atlağanını kurup kovalsın. Benim xatında kişi xatınları gibi gittir. Ey yapamıldı vitaminsizge kızlar. Nişliysin bit garip ayak otlanmay. Hazır bile. Ulsem ulemem ben uz ayaklarım bilen baram mingli bayım yana. Allah'ı versin. Şu münevereneki gibi Urus batinkası. Serverneki gibi kızıl şitikler ki bulmadı. Yaşadık indi bizde. Kişi bulurga tırışıp garip ayak bilen.
Yaptıklarımda da bir